ଦୈତାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ନଗଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଂସ ଛାଲ ଗୋଡ଼ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ 4 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆପାଡ଼ି ଥାନା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ମୁଣ୍ଡୁ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ହେମନ୍ତ ଓରଫ ଅଜୟ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ରାମଦାସ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଏବଂ ଡୁମଲ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 30 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଂସ ଛାଲ ଗୋଡ଼ 4ଟି ଫାଶ ଜାଲ ଏବଂ ଛୁରୀ ସହିତ 3ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଡିଏଫଓ ଅନିଲ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରେଞ୍ଜର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବନପାଳ ରାମ ତିରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବନରକ୍ଷୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜାରିକା ଏବଂ ସୋନାଲି ମାଝୀ ସଦଳବଳ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। कौन कहे जो बड़ मिशन आप सक्सेस होती कौन कहे आमर जो धरती नहीं बर्तमान धरुची किंतु सेटा आगामी काली जाए जना पड़ो तदंत चलती। अच्छा कौन घटना घटला कौट कौन धरले कौन केस धरती एमानंको एक्चुअली मुझे जो खबर पाइली नगड़ा एरिया को गली तापर से 3टा बाइक थिला तारी भितर मु रखियापी अटकिया चेष्टा करुँगी जबरदस्त से पलि आसिले तो मुझे सन्देह कली लोक पाखे निश्चित थी मांस शिकारी मांस तेणु काबू कली नाला डबा तल को रखिला सन्देह है देखिए चेक कलापर केते जण एथिरे काबू होइचंदी 4 जण सी कोटिका अंचल बासिंदा जो आमर टाटा माइन्स माकड़ी हाटिंग। अच्छा एने घटना तदंत जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट जे न्यूज।